اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری صورت سورہ بقرہ۔ الف لام میم، اس کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب اس کا ترجمہ جو ہے تو نہیں کیا جاتا، بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب اللہ کو اور اس کے اللہ کے رسول ہی کو معلوم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، راہ دکھانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، یعنی وہ لوگ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو، اور نماز کو اہتمام سے ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر اپنایا، کفر پر ایسے اڑ گئے کہ ان کو آپ ڈرائے یا آپ ان کو نہ ڈرائے، دونوں برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ الف لام میم کا مطلب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا نہیں ہے، تو ہم جو ہے تو اس کے بارے میں کچھ کلام کر بھی نہیں سکتے کہ اس کا جو ہے تو مطلب کیا ہے، اور اس کا مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا نہیں، تو ہمارے لیے جو ہے تو اس کا جاننا ضروری بھی نہیں، کیونکہ جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا تعارف کرا ہے، کلام پاک کا تعارف کرا ہے کہ یہ کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، یعنی اس کے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں، جو مضمون ہے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کے بھی صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، بالکل سچی بات ہے اور صحیح بات ہے، اور غلطی کا اس کے اندر کوئی امکان بھی نہیں کہ کوئی بات غلطی سے جو ہے تو آ گئی، ایسا بھی نہیں، بالکل یقینی۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ تم کو جو ہے تو کیا ہے، یہ دماغ میں ہمیشہ رکھو کہ اس کے اندر شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، یعنی کلام پاک میں جو بات بیان کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر اس کا کچھ الٹا بھی ہو سکتا ہے، نہیں، بالکل سچی اور پکی باتیں ہیں، شک کرنے کی کوئی جگہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری صفت یہ بتائے کلام پاک کی ھدی للمتقین، یہ راہ دکھانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں۔ کلام پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے، دوسری طرف بولے کہ سارے لوگوں کو راہ دکھلانے والی، اور یہاں پر بتائے ھدی للمتقین کہ متقیوں کو ہدایت دینے والی، متقیوں کو راہ دکھانے والی، خدا سے ڈرنے والوں کو راہ دکھانے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ کتاب سے فائدہ اٹھانے والے، اس کتاب سے جو ہے تو رہبری حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ۔ اور متقی کا کیا مطلب ہے؟ متقی کا مطلب ہے خدا سے ڈرنے والے، وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے ہیں، اور جو کاموں سے بچنے کا اللہ نے کہا ہے ان سے بچتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ متقی ہے۔ تو اور یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایمان والوں کے واسطے جو پہلی صفت بتائے، ایمان والوں کے لیے جو پہلا لفظ استعمال کیے ہیں وہ متقی کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ ہر ایمان والے کو متقی ہونا ضروری ہے، اور ہر ایمان والا متقی ہوتا بھی ہے۔ تقوی کا ادنا درجہ، متقی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے جو ہے تو بچے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے تو کامل ایمان لائے، یہ جو ہے تو تقوی کا ادنا درجہ ہے۔ کم سے کم اتنا تو جو ہے تو ہر آدمی کے لیے ہونا ضروری ہے، جو اتنا بھی نہیں ہے وہ تو ایمان والا ہی نہیں۔ تو یہ متقی کی جو ہے تو کیا ہے، آگے ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور بھی جو ہے تو کلام پاک میں جگہ جگہ جیسی جو ہے تو اللہ، یہ کلام پاک یہ کتاب ہدایت ہے، یہ بات بھی ایک جو ہے تو ہمارے شباب سے ذہن میں رکھے، یہ کتاب کلام پاک جو ہے تو صرف ایک نالج کی کتاب نہیں ہے، صرف جو ہے تو نالج پھیلانے، نالج دینے والی اور معلومات دینے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب تربیت کرنے والی ہے، آدمی کو جو ہے تو بنانے والی، روحانی اعتبار سے آدمی کو جو ہے تو پریپیئر کرنے والی، تیار کرنے والی جو ہے تو کتاب، انسان کو انسان بنانے والی، ایک گنہگار کو بھی جو ہے تو سدھارنے والی۔
बिगड़े हुए को सुधारने वाली किताब है। तो इसके अंदर जो है तो जैसे एक किसी को अगर बॉडी बनाने की होती है, बॉडी बिल्डिंग करने की किसी को, तो वो क्या करता है, बिल्कुल जो है तो क्या टाइमिंग से खुराक लेता। एकदम से अगर किसी आदमी को, अगर हम क्या करेंगे, किसी आदमी को बॉडी बनानी है, मान लो पहलवान बनना है, उसको एक टाइम में क्या करे, 1 किलो बादाम काजू दे दिए, 10 लीटर दूध दे दिया और बोले पी ले एक टाइम में। और उसको पीने के बाद में एक टाइम में अगर वो पी लेंगे, एक टाइम में जो काजू बादाम खा लेगा, तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी, बल्कि क्या होगा उसके वजह तो क्या होगा, नुकसानदेह साबित होंगे। तो उसको सही तरीका क्या है, अगर उसको बॉडी बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टाइमिंग पर है तो लेना पड़ेगा। जो है तो क्या है, थोड़ा थोड़ा खुराक उसको जो है तो मेजरमेंट के जरिए मतलब पूरा जो है तो हिसाब करके रोज कितना लेना है, इस हिसाब से जो है तो क्या करेगा, अगर वो लेगा तो उसको उसका फायदा होगा। तो यानी कि कलाम पाक में भी जो है तो क्या है, ऐसा ही चलता। कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने बंदे का जो तो ऐसा ही जो है तो क्या है, ख्याल रखा है। एक टाइम में पूरा जो है तो नॉलेज उंडेल नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पे मुत्तकी है तो पूरा जो है तो मुत्तकी के बारे में A to Z मालूमात यहीं पर बयान कर दिया, ऐसा नहीं। बल्कि क्या है, थोड़ा थोड़ा जो है तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या करे, और कलाम पाक नाजिल ही ऐसा हुआ है कि अल्लाह तबारक ताला ने कभी 2 आयतें नाजिल की है, कभी 3 आयतें नाजिल की है, कभी जो है तो एक सूरत नाजिल की है। इस तरह से जो है तो अल्लाह ताला ने कलाम पाक को उतारा ही ऐसा है, ताकि क्या हो, दिल के अंदर बात उतरे। असल में जो है तो कलाम पाक को क्या है, दिल के अंदर उतारना, जहन के अंदर उतारना है। इसको जो है तो पूरे बॉडी के ऊपर क्या करना है, हमको लागू करना है। फिर जो है तो क्या होगा, पूरे समाज के अंदर, पूरे माशरे के अंदर क्या होगा, कलाम पाक लागू होंगे। तो ये उसका तरीका है। तो सीखने का तरीका भी जो है तो कलाम पाक का यही है कि क्या किया जाए, थोड़ा थोड़ा जो है तो उसको समझा जाए, थोड़ा थोड़ा सीखा जाए। एकदम में से अगर कोई आदमी बोलेगा नहीं मैं A to Z क्या करूँगा, 3 दिन में कलाम पाक को ख़त्म कर दूंगा पढ़ के, तर्जुमा पढ़ के, तो उसको जो है तो क्या ला हासिल है, सवाब मिलेगा। सवाब तो जो है तो कैसा भी कलाम पाक को पढ़े तो सवाब मिलता है। एक हर पे 10 नेकी का अल्लाह का वादा है, वो अल्लाह ताला हर हाल में देते ही। लेकिन उससे जो हिदायत हासिल करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ही ढोस जो है तो क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और उसको जहन में रखना पड़ेगा, उसको बार बार रिपीट भी करना पड़ेगा। कलाम पाक में भी जो है तो क्या अल्लाह ताला ने एक बात को बार बार रिपीट की, एक बात को बार बार बताए। क्योंकि रिपीट करने से क्या होता है, आदमी के जहन में जो है तो वो बात बैठती भी, और उसके ऊपर अमल करना भी आसान होता। तो खैर, बोलने का मतलब ये था कि मुत्तकी के लफ्ज़ को जो है तो ये जहन में रखिए कि मुत्तकी का लफ्ज़ क्या होगा, बार बार जो है तो आगे आते रहेंगे। तो मुत्तकी की मुख्तसरन जो है तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या सिफत बताए। एक तो ये कि वो छुपी हुई बातों पर ईमान लाते हैं, नमाज को कायम करते हैं, और जो माल अल्लाह ने दिया है उसको वो खर्च करते हैं। हमारे दिए हुए माल में से क्या करते हैं, वो लोग नेकी के कामों में खर्च करते हैं। और साथ में पहचान ये बताया कि जो लोग ईमान लाते हैं उस किताब पर भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई, और उन किताबों पर भी जो हुजूर से पहले उतारी गई, और आखिरत पे वो खास तौर पर क्या करते हैं, यकीन रखते हैं ये लोग। फिर उनके वास्ते जो इन सारी जो है तो क्या करेंगे, शराइत को जो है तो पूरा करेंगे, तो उनके वास्ते फिर अल्लाह ताला ने क्या कर दिए, सर्टिफिकेट दे दिए कि यही लोग है सीधे रास्ते पर। बता दिए कि ये लोग क्या है, सही रास्ते पर है। इनको जो है तो क्या है, शक में रहने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि हम सही है कि गलत है। नहीं, अगर तुम ये सारी शराइत को अगर पूरा कर रहे होंगे, तुम अगर इस रास्ते पर चल रहे होंगे, नमाजों की पाबंदी कर रहे, और जो है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी कर रहे हैं, और ईमान भी ला रहे हैं जन्नत दोज़ख और हुजूर की सारी बताई हुई बातों पर, तो तुम क्या हो, सीधे रास्ते पर। और यही लोग कामयाब है। हाँ, इसके ये भी साथ में अल्लाह ताला ने बताया कि यही लोग कामयाब है, इनके अलावा कोई कामयाब नहीं है। अगर कोई आदमी ये सारे काम तो नहीं कर रहा और क्या सोच रहा है कि मैं कामयाब वाला हूँ, तो ये उसने इस गुमान में नहीं रहना। और यहूदी नसारा भी क्या करते हैं, अल्लाह को मानते हैं। यहूदी ईसाई वगैरह भी क्या करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की किताबों को मानते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब उतारी गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब उतारी गई कुरान शरीफ, उसको नहीं मानते। लिहाजा वो लोग भी जो है तो क्या है, कामयाब होने वालों में से नहीं है। उनके वास्ते भी जो है तो उनको भी जो है तो सही रास्ते पर नहीं कहा जाएगा, वो भी लोग भी गुमराह है और भटके हुए। और आगे ये तो एक कैटेगरी का अल्लाह तबारक ताला ने जो है तो क्या किए, जिक्र किए कि एक कैटेगरी। पहले तो अल्लाह तबारक ताला ने कलाम पाक के बारे में बताए कि कलाम पाक कैसी किताब है। उसके बारे में फिर जो है तो कलाम पाक को जो लोग लेने वाले हैं, कलाम पाक से जो सीखने वाले हैं, उनकी कैटेगरी को अल्लाह तबारक ताला ने बताया। उनमें की एक सक्सेसफुल कैटेगरी है, एक कामयाब, वो ईमान वालों की। और दूसरी जो है अनसक्सेसफुल है, जिनको जो है कि कलाम पाक से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, वो है काफिरों की। क्या ऐसे काफिर जिन्होंने जो है कि कुफ्र के ऊपर जमने का पक्का इरादा किया हुआ है, कुफ्र के ऊपर जमने का उनका पक्का इरादा है बिल्कुल। उनको जो है तो मानना ही नहीं, कुफ्र से हटना ही नहीं है, कि अगर उनको लाख समझाए तब भी जो है तो वो सुनने वाले नहीं है। तो ऐसे काफिर लोग जो है तो क्या है, ईमान लाने वाले नहीं है, उन्होंने जो है तो पक्का ऐसा
ठाने हुआ, तो ये दूसरी कैटेगरी। तो अब लाने वाले नहीं है, तो फिर जब उन्होंने ये तय कर लिए कि हम जो है तो ईमान लाने वाले नहीं है और उनको जो है तो बात मानना भी नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक ताला ने भी क्या कर दिया उनके दिलों के ऊपर, और उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहर लगा दी कि हक बात उनके कानों में घुसने वाली भी नहीं। कितना भी जो है तो चिल्ला चिल्ला के अगर हक बात की जाएंगे तब भी वो उनके कानों में घुसने वाली नहीं, उनके दिल में घुसने वाली नहीं। और उनकी आंखों पर भी पर्दा पड़ा हुआ है कि उनको हक रास्ता दिखाई भी नहीं देंगे। ईमान वालों के बारे में फरमाए वो उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग कामयाब है। और काफिरों के बारे में फरमाए वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि इनके लिए बड़ा अजाब है। तो दो कैटेगरी का अल्लाह तबारक ताला ने इन आयत के अंदर, कितनी, 7 आयतों के अंदर, 7 आयतों में अल्लाह तबारक ताला ने दो कैटेगरी के, दो टाइप के जो है तो लोगों का जिक्र किए हैं। अब एक तीसरी टाइप की जो है तो कैटेगरी है, वो इंशाल्लाह आइंदा जो है तो इसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।